दोस्तों, नहाना हमारे लिए रोज़मर्रा का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। नहाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि नहाने का भी एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तरीका इस्लाम में बताया गया है। लेकिन हम अक्सर अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से दिन में कभी भी और किसी भी वक्त नहा लेते हैं। याद रखें, इंसान की ये आदत बहुत ही गलत होती है। इस तरह से नहाने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नहाने का सही तरीका और सही वक्त बताने वाले हैं, और साथ ही ऐसी औरतों के बारे में बात करने वाले हैं जो औरतें सुबह 8 बजे के बाद में नहाती है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती है। ऐसी औरतों के घर में कौन सी आफत और मुसीबत आती है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और हो सके तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखें, जो शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सूरज निकलने के बाद में नहाती है, वो अपने घर को, अपने शोहर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कि अगर इस बात का उन्हें इल्म हो जाए तो फिर वो कभी भी सुबह 8 बजे के बाद में नहीं नहाएगी, यानी कि वो सूरज निकलने के बाद नहाना आज ही बंद कर देगी। दोस्तों, जो औरतें सुस्ती करती है, सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, तो याद रखें, इससे ना ही उनका खुद का पूरा दिन अच्छा गुजरता है और ना ही ऐसी औरत के शोहर का दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि औरत के इस अमल की वजह से उनके पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, और धीरे धीरे ऐसी औरत का शोहर कारोबार अगर करता है तो उसका कारोबार ठप पड़ने लग जाता है। मतलब कि औरतों का ये अमल उनके शोहर को कई तरह की मुसीबत में डाल देता है, उसकी कमाई पर भी इसका बुरा असर डालता है, और इस तरह से फिर घर में धीरे धीरे बेबरकती और बदसुकूनी आ जाती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहा धोकर और पाक साफ होकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करे। उसके बाद अल्लाह से अपने लिए और अपने घर में खैर व बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे। उसके बाद अपने शोहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाए, उसके कपड़ों को इस्त्री करे और शोहर के काम पर जाने की तैयारी करे, उसके लिए दुआ करे ताकि शोहर के कारोबार में खूब बरकत हो और उसका पूरा दिन अच्छी तरह से गुजर जाए। याद रखे, जिन घरों में औरतें सुबह 8 बजे से पहले नहाती है, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहाती है, तो उनके घरों में खूब खैर व बरकत होती है, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। एक मर्तबा इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि औरतों को चाहिए कि वो सुबह फजर के वक्त उठे और उठकर सबसे पहले गुस्ल करे, यानी कि नहाए, उसके बाद फजर की नमाज अदा करे और अल्लाह से अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ करे। उसके बाद ही वो अपने घर के बाकी कामों को हाथ लगाए, यानी कि गुस्ल करने से पहले वो घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाए। और यही नहीं, सुबह जल्दी उठकर नहाने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बरकत के लिए दुआ की है। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, जो सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे, उनके कदमों में बरकत पैदा कर दे। मगर आजकल तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रात को लेट सोती है और सुबह देर तक सोई रहती है, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती है, उसके बाद वो उठकर नहाना धोना करती है। याद रखे, ऐसी औरतें अपने पूरे घर को बेबरकती की ओर ले जाती है। ऐसे घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होती है। इसीलिए आप हमारे इस बात पर गौर ज़रूर करें। आप सुबह 8 बजे से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहा लिया करें। आप पाक साफ होकर फिर अपने घर का काम करना शुरू करें। अगर आप अपने दिन के आगाज़ में ही पाक साफ हो जाएंगी तो फिर आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा, और यही नहीं, आपके साथ साथ आपके शोहर का भी पूरा दिन अच्छा गुजरेगा।
آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی اور اس کو بھی ہر کام میں کامیابی ملے گی، اس کو ہر کام میں ترقی ملے گی۔ اور یہی نہیں، آج تو سائنس بھی اس بات پر بار بار زور دے رہی ہے کہ انسان کو صبح جلدی اٹھ کر نہانا چاہیے، کیونکہ صبح جلدی نہانے سے انسانی صحت کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صبح جلدی نہانے سے انسان پورے دن تر و تازہ رہتا ہے، ہر کام میں اس کا من لگا رہتا ہے، اس کی سستی ختم ہوتی ہے اور اس کی صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے، اس کا دماغ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور یہی نہیں، اس کا فائدہ گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ ہمیشہ صبح فجر کے وقت اٹھے اور اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، پھر اللہ سے اپنے لیے اور اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے دعا کرے، اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر کے دوسرے کاموں کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں بنی رہے گی۔ اب دوستو، آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اکثر عورتیں نہاتے وقت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نہاتے وقت ان غلطیوں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ سب سے پہلی بات، عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی نہانے جائے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے نہانے کی نیت کر لے۔ اس کے علاوہ عورتیں نہاتے وقت بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ وہ نہاتے وقت قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کھلے میں نہ نہائے، یعنی کہ ایسی جگہ پر کبھی بھی نہ نہائے جہاں پر کسی کی نظر اس پر پڑے یا کسی کی نظر اس پر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یاد رکھے، مرد اپنے ناف سے گھٹنوں تک کا جسم ڈھانپ کر، یعنی کہ اس پر کوئی کپڑا ڈال کر کھلی جگہ پر نہا سکتا ہے، مگر عورتوں کو کھلی جگہ پر نہانا صحیح نہیں ہے، مطلب کہ عورتیں کبھی بھی کھلی جگہ پر نہ نہائیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت جب بھی نہائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نہاتے وقت کسی سے بات چیت بھی نہ کرے، یعنی کہ اپنی زبان کو بند کر کے ہی نہائے۔ دوستو، یہ تو ہوئی نہانے کی بات۔ اب آپ کو ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی عورت ناپاک ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں صرف نہانے سے ہی انسان پاک نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک انسان پورے سمندر کے پانی سے بھی نہا لے تب بھی وہ انسان اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس خاص طریقے سے نہا نہ لے۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک ہونے کے لیے کس طرح نہانا ہے، یعنی غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کو غسل کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے، یعنی کہ انسان ناپاک کب ہوتا ہے، کن کاموں کو کرنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی منی کسی وجہ سے باہر آ جاتی ہے، چاہے وہ ہم بستری کے بعد ہو یا پھر رات کو نائٹ فال کی وجہ سے نکل گئی ہو، یا پھر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالی ہو، یا پھر کسی مووی یا گندی فلم دیکھنے کے بعد میں ایسا ہوا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جو کوئی بھی وجہ ہو، اگر انسان کی منی باہر نکل جاتی ہے تو پھر عورت ہو یا مرد، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو ایک خاص طریقے سے نہانا یعنی کہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کی ماہواری شروع ہو گئی، یعنی کہ اس کے پیریڈز شروع ہو گئے، تو اب وہ ناپاک ہو گئی۔ اب پیریڈ کا ٹائم پورا ہونے کے بعد میں اس کو خاص طرح سے نہانا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح سے نہانا چاہیے۔ ایک ناپاک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو نہانے سے پہلے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ وہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے یہ خاص غسل کر رہا ہے۔ ایسا صرف اپنے دل میں ہی ارادہ کر لینا کافی ہے۔ دوستو، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، پھر اپنے سطر کو جہاں پر گندگی لگی ہو اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اب صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار آپ اپنے ہاتھوں کے پنجوں کو دھو لیں، پھر 3 بار کلی کر لیں۔ غسل کر رہے ہیں تو غرارہ بھی کر لیں۔ 3 بار اپنے ناک کے نتنوں میں پانی چڑھائے، پہلے سیدھی طرف کے نتنے میں، پھر الٹے طرف کے نتنے میں پانی چڑھائے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کی گندگی کو صاف کرے۔ اب 3 بار پورے منہ کو دھو لے۔ منہ کو ماتھے سے لے کر ٹھڈی تک
और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक धो ले। अब दोनों हाथ को 3 बार कोहनी तक धो ले। पहले सीधे हाथ को धो ले, फिर उल्टे हाथ को, फिर दोनों हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर सर के बालों में हाथ फेरे, यानी कि मसाह करे। फिर एक बार अपने हाथों को माथे से लेकर कनपट्टी तक ले जाएं, फिर कनपट्टी से वापस माथे की तरफ ले आए, फिर गर्दन के पीछे की तरफ उल्टे हाथ को फेर ले, फिर दोनों हाथ की छोटी उंगली अपने दोनों कानों में घुमाए। अब दोनों पैर धो ले। टखनों तक पहले सीधे पैर को धोए, फिर उल्टे पैर को धो ले। पैर को धोने में उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। अब आपका अच्छी तरह से वजू हो गया। अब वजू करने के बाद पहले अपने सीधे कंधे पर 3 बार पानी डाल लें, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी डाल लें, फिर अपने सर पर 3 बार पानी डाल लें। उसके बाद पूरे बदन पर पानी डालें। पानी डालने के बाद पूरे बदन को हाथों से रगड़ते इसीलिए है कि ताकि पूरे बदन पर पानी चला जाए, थोड़ी सी भी जगह सूखी ना रह पाए। अब आप अपने पेट की नाफ यानी कि नाभि में थोड़ा सा पानी डालकर अपनी उंगली उस पर घुमाएं ताकि नाफ के अंदर भी थोड़ा पानी चला जाए। फिर दोनों कूलों के तरफ थोड़ा पानी डालें और हाथ से रगड़े ताकि दोनों कूलों के बीच भी पानी चला जाए। इस तरह से अब आपके पूरे बदन पर पानी चला गया है और आपका गुस्ल हो गया है और अब आप पूरी तरह से पाक और साफ हो गए हैं। अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने आपको गुस्ल करने का तरीका भी बताया, वजू करने का तरीका भी बताया और कब नहाना चाहिए यानी कब गुस्ल करना चाहिए, मर्द हो या औरत हो, और नापाकी के बाद कैसे गुस्ल करे और इंसान नापाक कब और कैसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में क्लियर कर दी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।